ज़रा तसव्वुर करें, जो पानी इस वक्त किसी ग्लास में मौजूद है या किसी नलके से बह रहा है, वो बज़ाहिर कितना बेज़रर और आम सा लगता है ना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे महज प्यास बुझाने या सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा माया है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये मानना आसान है कि यही शफ़ाफ और नरम सा पानी दरअसल इस सैयारे का सबसे ताकतवर मेमार है? मतलब ये कोई मुबालगा नहीं है, यही पानी ठोस चट्टानों के सीने चीर देता है। सही बात है। और सिर्फ चट्टानें ही नहीं, ये सदियों पुराने जंगलात को अपने अंदर यूं महफूज कर लेता है जैसे किसी ने वक्त की सुई को ही रोक दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए इस गहरे मुताले का मकसद ही यही है कि हम पानी की इस खामोश लेकिन इंतहाई हैरत अंगेज ताकत का बारीक बीनी से जायजा लें। हम देखेंगे कि कैसे ये हमारी दुनिया की शक्लो सूरत तय करता है। देखें, ये एक बहुत ही दिलचस्प जाविया है। पानी की इस ताकत में जो सबसे बड़ा और हैरानकुन तजाद है ना, वो उसकी दोहरी नौइयत है। मतलब ये एक ही वक्त में इंतहाई नरम भी है और बेहद जालिम भी। जालिम यानी तबाही के हवाले से बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। हम अक्सर देखते हैं कि पानी एक तरफ तो इतनी नज़ाकत से काम करता है कि वो ज़िंदगी को अपने अंदर पनाह दे देता है, माहौलियाती निज़ाम को परवान चढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी पानी में इतनी बेरहम ताकत होती है कि ये देवाइकल पत्थरों को रेत के ज़र्रों में बदल देता है। अरे वाह, वाकई। और यही तख्लीक और तबाही का खेल दरअसल फितरत के सबसे बड़े अजायबात को जन्म देता है। चलें इस बात को थोड़ा खोलते हैं और इस तस्वर को समझने के लिए मेक्सिको के इलाके का रुख करते हैं। आप सिनोटे अकील की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। सिनोटे अकील कदीम माया तहजीब के दौर में ये महज कोई पानी का ज़ख़ीरा नहीं था, बल्कि एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम था जहाँ बाकायदा मजहबी रसूमात अदा की जाती थी। सही। और ये एक हैरत अंगेज कुदरती कुआं है जो मतलब 130 फुट गहरा और तकरीबन 200 फुट चौड़ा है। और इसके इर्द गिर्द जो ट्रॉपिकल पौधे और झूलती हुई बेलें हैं ना, वो एक ऐसा सहर अंगेज माहौल बनाती हैं जो किसी और ही दुनिया का मंजर पेश करता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि इस पानी की शफाफियत और उसका दर्जा हरारत कितना मुतवाज़िन है। ये पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है और साल भर इसका दर्जा हरारत 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब रहता है। एक मिनट रुके, ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल है। मतलब जब हम आम तौर पर ज़मीन में पड़ने वाले गड्ढों या सिंक होल्स के बारे में सुनते हैं तो जहन में किसी तबाही का ख्याल आता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई हादसा हुआ हो। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ज़मीन फट गई हो, कीचड़ हो, मलबा हो। लेकिन सिनोटे अकील के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल एक पुरतयश और पुरसुकून स्विमिंग पूल जैसा महसूस होता है। ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। दरअसल वो जो लाइमस्टोन या चूने का पत्थर है ना, वो बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़े कुदरती फिल्टर और स्पंज की तरह काम करता है। अच्छा, यानी वो पानी को साफ करता है? बिल्कुल। जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है और इस पत्थर में से गुजरता है तो ये पत्थर इंतहाई सुस्त रवि से उस पानी की तमाम कसाफतों को अपने अंदर रोक लेता है। हजारों लाखों सालों के दौरान पानी ने खामोशी से इस पत्थर को अंदर से घुलाना शुरू किया। ओह, तो उसने कोई धमाका नहीं किया बल्कि अंदर ही अंदर एक गार बना दिया। हाँ बिल्कुल। इतनी नरमी से पत्थर को पिघलाया कि अंदर गार बन गया, और जब ऊपर की छत गिरी तो नीचे ये इंतहाई शफाफ पानी का तालाब निकल आया। यानी पानी ने यहाँ एक मुजस्मा साज की तरह काम किया। वाह, क्या बात है। मतलब पानी ने यहाँ एक स्पंज का इस्तेमाल करते हुए सफाई भी की और जगह भी बनाई। लेकिन अगर हम उसकी नरमी से हटकर उसकी तबाहकुन ताकत को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जनूबी साहिल पर मौजूद द 12 अपोस्टल्स का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, वो विक्टोरिया का साहिल, वो तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। बिल्कुल। वहाँ पानी कोई महफूज पनाहगाह नहीं बना रहा। वहाँ का मंजर देखकर खौफ आता है। वो चूने के पत्थर के देवयाकल स्तून हैं। देखिए, दोनों जगहों पर पानी का वास्ता उसी चूने के पत्थर से, लेकिन तरीकाकार में जमीन आसमान का फर्क है। मेक्सिको में पानी कतरा कतरा पत्थर को पिघला रहा था ना। हाँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर समुंदर की बेरहम लहरें करोड़ों सालों से इन देवयाकल चट्टानों पर हथौड़े की तरह बरस रही हैं।
इन लहरों ने साहिल को काट कर पीछे धकेल दिया है। कितना पीछे? मतलब ये कटाव कितना शदीद है? समंदर ने साहिल को तकरीबन 70 मीटर यानी 230 फुट तक अंदर की तरफ काट डाला है और आज ये चट्टानें समुंदर के बीच में सुतूनों की तरह खड़ी हैं। बिल्कुल। और 1900 की दहाई के अवाइल में इनकी शान शौकत को देखकर ही इनका नाम बाइबल की मुनासिबत से द 12 अपोस्टल्स रखा गया था। हालांकि आज इनमें से सिर्फ 8 स्तून बाकी बचे हैं। सही बात है। ये देखकर इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास होता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इंसानी तहजीबें कितनी छोटी हैं, लेकिन मुझे ये समझाएं कि पानी जो कि एक माया है वो इतनी ठोस चट्टान को कैसे तोड़ देता है? क्या ये सिर्फ पानी के टकराने का असर है? नहीं, सिर्फ टकराना नहीं है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का साइंसी अमल कार फरमा है जिसे हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। हाइड्रोलिक एक्शन? वो क्या होता है? देखें, जब समुंदर की लहर पूरी ताकत से चट्टान से टकराती है ना, तो वो सिर्फ पानी नहीं मार रही होती। चट्टान के अंदर जो छोटी छोटी दर्जें या शिगाफ होते हैं, लहर उनके अंदर मौजूद हवा को इंतहाई दबाव के साथ कैद कर देती है। अच्छा, यानी पानी के साथ साथ हवा का भी दबाव होता है? बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप किसी गुब्बारे में हद से ज्यादा हवा भर दें। जब लहर पीछे हटती है तो वो दबी हुई हवा एक छोटे धमाके के साथ बाहर निकलती है जो चट्टान को अंदर से तोड़ देती है। अरे वाह! मतलब पानी दरअसल हवा को एक धमाका खेज मवाद के तौर पर इस्तेमाल करके पत्थर को रेजा रेजा कर रहा है। ये तो वाकई होश उड़ा देने वाली बात है। हाँ, और इसीलिए वहाँ कमजोरी और पायदारी दोनों एक साथ नजर आती हैं। बिल्कुल। अब अगर हम उस ज़ाहिरी कटाव से हटकर थोड़ा गहराई में जाए ना, तो पानी सिर्फ चीज़ों को मिटाता नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर पूरी की पूरी दुनियाई तख्लीक और महफूज भी करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसकी बेहतरीन मिसाल पिस्काडोर आइलैंड है। हाँ, फिलिपाइन के साहिल सीबू पर वाक़े वो छोटा सा चूने के पत्थर का जजीरा। वहाँ पानी का रंग हल्के फिरोजी से गहरे नीले में बदलता है। और वहाँ मकामी कश्तियाँ, जिन्हें बैंकर्स कहते हैं, वो गोताखोरों को लाती हैं। वहाँ का पानी के नीचे का माहौलियाती निज़ाम कितना मसरूफ है। कछुए हैं, रंगीन मछलियाँ हैं। बिल्कुल। लेकिन गोताखोरों के लिए सबसे बड़ी कशिश वो अंडर वाटर कैथीड्रल है। वो पानी के अंदर चूने के पत्थर में कटी ही एक बहुत बड़ी गारनुमा खो है। हाँ, वो मंजर बड़ा सहरंगेज होता है। जब ऊपर सुराख से सूरज की शुआएं सीधी नीचे आती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बहुत बड़े तारीखी गिरजे की छत से रोशनी छनकर आ रही हो। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचे, समंदर ने फिलिपीन में ये शानदार अंडर वाटर कैथीड्रल बनाया है। फितरत पानी के नीचे अपनी इमारतें बना रही है। बिल्कुल, ये कुदरत का अपना फन तामीर है। हाँ ना। लेकिन अगर हम चीन के सूबा सिचुआन में वाक़े ज़ुजाइगो नेशनल पार्क की तरफ देखें, तो वहाँ पानी का किरदार एक मेमार से बदलकर एक अजायब घर के रखवाले का हो जाता है। हाँ, वो तिब्बती सतह मुर्तफे के किनारे मिनशान पहाड़ी सिलसिले का इलाका। वहाँ की झीलें कितनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल। वहाँ ग्लेशियर से आने वाले इंतहाई ठंडे और मादनियात से भरपूर पानी ने झीलों का रंग फिरोजी और जुमरद जैसा कर दिया है। और हैरत की बात यह है कि इस पानी ने सतह के नीचे गिरे हुए दरख्तों के तनों को सदियों से बिल्कुल महफूज रखा हुआ है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात लगती है ना। बिल्कुल। मतलब आम तौर पर तो लकड़ी पानी में गिरकर गल सड़ जाती है, फिर ये जंगल पानी के नीचे कैसे महफूज है? अगर हम इसे बड़ी बसवी से जोड़कर देखें तो ये केमिस्ट्री का एक और शानदार पहलू है। फिलिपाइन में नमकीन पानी गारे बना रहा था ना, लेकिन चीन के इस पार्क में पानी के अंदर मादनियात की मिकदार बहुत ज्यादा है। अच्छा, मादनियात यानी मिनरल्स, उनका क्या कमाल है यहाँ? देखें, जब ये मुंजमद करने वाला ठंडा पानी उन गुरे हुए दरख्तों के ऊपर से गुजरता है, तो इसे एक 3D प्रिंटर की तरह समझें। जैसे 3D प्रिंटर तह दर तह किसी चीज को बनाता है, बिल्कुल वैसे ही ये पानी लकड़ी के ऊपर एक बारीक खोल चढ़ाना शुरू कर देता है। अरे वाह! यानी वो लकड़ी को सड़ने ही नहीं देता? बिल्कुल नहीं, वो उसे एक तरह से पत्थर में तब्दील करके हनूद कर देता है। और इसी अमल के तहत वहाँ टोफा का कुदरती डैम बनते हैं जो पानी के बहाव को मजीद सुस्त कर देते हैं। यानी कुदरत पानी के जरिए अपनी इमारतें भी खुद बना रही है और अपने नवादरात को महफूज करने के लिए कोटिंग भी खुद कर रही है। ये वाकई हैरान कुन है। बिल्कुल, लेकिन पानी सिर्फ कुदरती अजायबात ही नहीं बनाता,
ہاں بالکل، اس کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ پانی نے مشکل وقت میں انسانی برادریوں کو پناہ بھی دی ہے اور ان کے طرز زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا ہے، جیسے بینن کی جھیل نوکوئے پر واقع گانیے بستی۔ ہاں، گانیے، یہ بستی تو انسانی بقا کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ یہ پوری بستی لکڑی کے ستونوں پر اتھلے پانیوں میں بسائی گئی تھی۔ بالکل، 18ویں صدی میں جب ڈہومی کی بادشاہت کے حملوں کا خطرہ تھا تو انہوں نے خشکی چھوڑ دی، کیونکہ ان حملہ آوروں کے کچھ مذہبی عقائد تھے جس کی وجہ سے وہ پانی پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح، تو پانی ان کے لیے ایک ڈھال بن گیا۔ لیکن ایک بات جو مجھے بہت حیران کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ گانیے کسی عام واٹر وینس جیسا نہیں ہے جو خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ تو بقا کی حکمت عملی تھی۔ جب زمین پر قدم رکھے بغیر پوری معیشت اور ٹریفک چلتی ہے تو انسان کا پانی کے ساتھ رشتہ کیسا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک باقاعدہ شہری منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے پانی سے لڑنے کے بجائے اسے اپنی زندگی کے مطابق ڈھال لیا۔ وہاں سڑکوں کی جگہ پانی کے راستے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے وہاں بچے چلنا سیکھنے سے پہلے کینوز یعنی چھوٹی کشتیاں چلانا سیکھتے ہیں۔ بالکل، ان کا پانی کے بہاؤ اور لہروں کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو ہمارا سڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں سرکنڈوں سے بنے مچھلیوں کے باڑے ہیں، اور وہاں باقاعدہ تیرتی ہوئی مارکیٹیں بھی لگتی ہیں جہاں لوگ مچھلی، کالی مرچ اور کساوا بیچتے ہیں۔ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی مثال پیرو میں جھیل ٹٹیکاکا کی بھی تو ہے۔ ہاں، یوروس کے تیرتے جزیرے اینڈیز کے پہاڑوں کے درمیان۔ بالکل، اور گانویے کے برعکس وہاں تو سطح کے نام پر زمین ہے ہی نہیں۔ صحیح، یوروس کے لوگ تو ستون بھی نہیں لگاتے، وہ پانی پر تیرتے ہوئے سرکنڈوں کی تہیں بچھاتے ہیں۔ مطلب پانی، ہوا اور سورج مل کر زندگی کا ایک ایسا چکر بناتے ہیں جسے انسان روزانہ چلاتا ہے۔ واہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان نے پانی کے ساتھ خود کو کیسے ڈھالا۔ اب تک ہم نے رکے ہوئے پانیوں کی بات کی ہے، لیکن اگر ہم تیزی سے بہتے ہوئے دریاؤں اور آبشاروں کی طرف دیکھیں تو وہ انسانی رویوں کو کیسے شکل دیتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں چین کے صوبہ ہینان میں فینگ ہوانگ کا قدیم شہر دیکھنا چاہیے۔ وہ توجیانگ دریا کے کنارے بسا ہوا ہے۔ ہاں، جہاں میاؤ اور توجیا برادریوں کی بولیاں سنائی دیتی ہیں۔ وہاں کی سب سے خاص بات وہ دیاؤ جاولو طرز کے لکڑی کے مکانات ہیں نا؟ بالکل، وہ مکانات سیدھے دریا کے تیز بہتے پانی کے اوپر ستونوں پر کھڑے۔ وہ پانی کی روانی سے لڑتے نہیں ہیں بلکہ اس پر متوازن رہتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب فینگ ہوانگ میں گھر بہتے پانی پر متوازن ہے، جیسے برازیل کے ساحل سے تقریباً 350 کلومیٹر دور ایک جزیرہ ہے، فرنانڈو دے نورونا۔ اچھا، ہاں، یہ خشکی سے دور ضرور ہے مگر وہاں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور سب سے حیران کن چیز وہاں کے پانی کی شفافیت ہے۔ مطلب پانی اتنا صاف ہے کہ گہرائی کا اندازہ ہی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس پانی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو باقی سمندروں میں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اس کی وجہ وہاں کا مخصوص نظام ہے۔ فرنانڈو ڈے نورونا ایسی جگہ واقع ہے جہاں اوشیانک کرنٹس یعنی سمندری لہریں اس طرح چلتی ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی مٹی کو وہاں ٹھہرنے ہی نہیں دیتی۔ اوہ، تو سیڈیمنٹ وہاں جمع نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، اور اس کے علاوہ مین لینڈ سے آنے والا آلودہ پانی یا رن آف بھی وہاں نہیں پہنچتا، جو پانی کو دھندلا کرتا ہے۔ اس لیے سمندر کا فرش بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اچھا۔ نفسیاتی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب پانی اتنا صاف ہو تو انسانی دماغ گہرائی اور فاصلے کے جو عام پیمانے ہیں نا، ان کو بھول جاتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤں؟ جی ضرور۔ وہاں پانی کا درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ یہ درجہ حرارت انسانی جلد کے بالکل قریب ترین ہے۔ تو جب کوئی اس پانی میں تیرتا ہے تو جسم اور پانی کے درمیان کا فرق محسوس ہونا کم ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب سی بے وزنی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ واو، یہی وجہ ہے کہ وہاں کا مشہور سانچو بے اچانک سامنے نہیں آتا بلکہ رفتہ رفتہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ مجھے یہ تجربہ بالکل ایک کیمرے کے مینوئل فوکس کی طرح لگتا ہے۔ مینوئل فوکس؟ وہ کیسے؟
یعنی جیسے جب کیمرے کو مینوئل فوکس پر سیٹ کرتے ہیں تو ارد گرد کی فضول بھیڑ اور شور بلر ہو جاتا ہے، صرف وہی چیز واضح نظر آتی ہے جو بالکل سامنے ہوتی ہے۔ دماغ ارد گرد کی معلومات کو پروسیس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، یہ مثال بالکل سٹیک ہے۔ دماغ واقعی اپنی توانائی بچا کر صرف حال پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس ویژول ایلوژن کی ایک اور شکل دیکھیں تو ناروے کے لوفوٹن آئیلینڈز اس کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ ناروے کے جزیرے، وہاں کیا مخصوص ہے؟ وہاں پہاڑ اچانک سمندر کے اندر سے سیدھی اور کھڑی لکیروں کی صورت میں نکلتے ہیں۔ یہ پہاڑ آہستہ آہستہ ڈھلوان نہیں بناتے، بلکہ ایک اچانک ملاپ ہوتا ہے جو گلیشیئرز کے کٹاؤ کی وجہ سے بنا۔ ویٹ، میں یہاں تھوڑا اختلاف کروں گی۔ جی بتائیں۔ بظاہر تو یہ نوکیلے اور سیدھے پہاڑ ایک خوفناک منظر پیش کرتے ہیں نا؟ ان کی سختی اور اچانک پن تو انسانی ذہن میں انگزائٹی یا بے چینی پیدا کر سکتی ہے۔ پھر یہ ذہنی سکون کا باعث کیسے بنتے ہیں؟ بظاہر متضاد لگتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن نیورو سائنس اسے مختلف انداز میں دیکھتی ہے۔ جب انسان کسی ایسی عظیم اور توقعات کے خلاف چیز کو دیکھتا ہے، جیسے سمندر سے سیدھے نکلتے پہاڑ، تو دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے ہم او یا حیرت کہتے ہیں۔ اچھا، حیرت کا احساس؟ بالکل۔ یہ حیرت ہمارے دماغ کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو روک دیتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو مسلسل ہماری ذات، مستقبل کی فکر یا پاسٹ کی باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ ان پہاڑوں کی عظیم سختی ہماری انا کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ اوہ، یعنی دماغ آٹو پائلٹ سے نکل آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آٹو پائلٹ سے نکل کر مجبوراً حال میں داخل ہو جاتا ہے۔ تبھی تو وہاں روشنی کا مسلسل بدلنا اتنا اہم محسوس ہوتا ہے۔ دن بھر روشنی اپنا رخ اور شدت بدلتی رہتی ہے، اور وہاں موجود چھوٹے چھوٹے ساحلی گاؤں اور لکڑی کے گھر اس عظیم قدرت کے آگے بالکل پرسکون لگتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ تو تھی بصری تبدیلیوں کی بات۔ اگر دماغ کا ویژول پروسیسنگ ٹھہر جائے تو آئیے اس گفتگو کا رخ تھوڑا وقت کی تبدیلی کی طرف موڑتے ہیں۔ ضرور۔ کچھ جزیرے ایسے ہیں جہاں وقت کسی سیدھی لکیر میں چلنے کے بجائے تہوں میں یعنی لیئرز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ زنزبار کو ہی لے لیجئے۔ ہاں، زنزبار کی مثال وقت کے احساس کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں وقت آنکھوں سے نہیں بلکہ سونگھنے کی حس سے محسوس ہوتا ہے۔ ہوا میں مصالوں، سمندری نمک اور صدیوں پرانی لکڑی کی مہک ہوتی ہے۔ لیکن خوشبو کا وقت کے احساس سے کیا تعلق ہے؟ عام طور پر ہم وقت کو گھڑیوں سے ناپتے ہیں، خوشبو وقت کو کیسے ٹھہراتی ہے؟ اس کی ایک بالکل ٹھوس بایولوجیکل وجہ ہے۔ انسانی دماغ میں خوشبو کو پروسیس کرنے والا حصہ، جسے آلفیکٹری بلب کہتے ہیں، وہ سیدھا ہمارے دماغ کے ان حصوں سے جڑا ہوتا ہے جو یادداشت اور جذبات کنٹرول کرتے ہیں، یعنی امیگڈیلا اور ہپوکیمپس۔ بالکل صحیح۔ جب وہاں صدیوں پرانے مصالوں کی مہک دماغ تک پہنچتی ہے تو ماضی کی یادداشتیں فوراً زندہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اگر اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا جائے تو آج کے جدید شہر ایک ڈیجیٹل میوزک پلیئر کی طرح ہے، جہاں انسان گانا سکپ کر دیتا ہے اور ہمیشہ آگے بھاگتا رہتا ہے، ہمیشہ رش میں۔ ہاں، جبکہ زنزبار ایک پرانے وائنل ریکارڈ کی طرح ہے۔ جب سوئی اس ریکارڈ پر گھومتی ہے تو ایک ہی وقت میں تمام تہیں اور صادیوں کی تاریخ ایک ساتھ بجنے لگتی ہیں۔ سٹون ٹاؤن کی تنگ گلیاں، تراشے ہوئے دروازے اور ان پر گرتی روشنی وقت کو ملا دیتی ہے۔ وہاں کشتیاں آج بھی اسی قدیم انداز میں چلتی ہیں۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اور روشنی کی تبدیلی سے وقت کو ناپنے کی ایک اور بہترین جگہ گریس کا نیکسوس جزیرہ ہے۔ نیکسوس؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہلکے رنگ کی عمارتوں والے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں زندگی سکوائرز یا چوکوں پر گھومتی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت وہاں کا مشہور پوٹارا، جو ایک قدیم مندر کا عظیم دروازہ ہے، روشنی کو اس طرح اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے کہ وہ ماضی اور حال کے درمیان ایک زندہ علامت بن جاتا ہے۔ یعنی وہاں زندگی کسی کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتی، بس روشنی کے ساتھ ٹھہری رہتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم وقت اور قدرت کے اس کھیل کی سب سے تیز شکل دیکھنا چاہیں تو ہمیں ڈنمارک کے فارو آئلینڈز کا رخ کرنا پڑے گا۔ وہاں روشنی آہستہ نہیں بدلتی؟ نہیں، وہاں آسمان اور سمندر کے درمیان ایک ایسی مسلسل اور تیز گفتگو چلتی ہے کہ ایک ہی گھنٹے کے اندر
रोशनी, हवा और तेज रफ्तार बादल मंजर को कई बार बदल देते हैं। मैंने सुना है वहाँ 300 मीटर बुलंद चट्टानों से गिरती हुई आबशारें और तेज हवा वक्त को घड़ियों से आजाद कर देते हैं। सही सुना है आपने। वहाँ वक्त मौसम की तेजी से नापा जाता है। यहाँ एक दिलचस्प ज़हनी कैफियत पैदा होती है जिसे मेडिटेशन इन मोशन यानी हरकत में मुराकबा कहा जाता है। सफ़र जारी होता है लेकिन ज़हन ठहर जाता है। मुझे यहाँ एक उलझन महसूस हो रही है। कैसी उलझन? मुराकबा या मेडिटेशन तो आमतौर पर पुरसुकून जगहों पर होता है ना। जब फेरो आइलैंड्स में हवा इतनी तेज हो, चट्टानों से आबशारें गिर रही हों, मौसम हर घंटे बदल रहा हो, तो वहाँ सुकून कहाँ से आएगा? ये तो थका देने वाला मंजर लगता है। आपका पॉइंट बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसका जवाब इंसानी कंट्रोल की नफ्सियात में छुपा है। देखें, जदीद ज़िंदगी में हमारी एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश है। वक्त, शेड्यूल, मुस्तकबिल। हाँ, हम हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब इंसान फेरो आइलैंड जैसे बेलगाम माहौल में दाखिल होता है तो दिमाग फौरन तस्लीम कर लेता है कि यहाँ उसका कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार जब हम सरेंडर कर देते हैं तो वो एंग्जाइटी फौरन ख़त्म हो जाती है। ये सरेंडर ही असल में जहन को सुकून देता है। वाह, क्या खूबसूरत वजाहत है इस कैफियत की। कंट्रोल छोड़ने से ही सुकून मिलता है। बिल्कुल ऐसी बात है। और इसी कदीम एहसास की एक और तस्वीर ऑस्ट्रेलिया का टस्मेनिया है ना? 5000 किलोमीटर लंबा साहिल और ऐसे जंगलात जहां दरख्त 40 मीटर तक लंबे हैं। हाँ, और वहाँ बुलंदी पर मौजूद झीलें जो आसमान का बिल्कुल साफ अक्स दिखाती हैं। इन जगहों पर जाकर वाकई एक ताज्जुब होता है। ऐसा लगता है जैसे हम इंसानी वजूद में आने से पहले की दुनिया में वापस आ गए हों। सब कुछ इतना अजीम और पुरसुकून है। अजोर्स जजीरे भी, जो पोर्चुगल के पास है, जहां सब्ज पहाड़ियां असल में कदीम आतिशफशां के गार हैं जो अब झीलों में बदल चुके हैं। सही कहा। और अगर कुदरत के बिल्कुल असली रूप को देखना हो तो इंडोनेशिया के राजा अम्पट से बेहतर मिसाल नहीं। वहाँ छोटे छोटे जजीरे टर्क्वाइज और गहरे नीले पानी में इस तरह बिखरे हैं जैसे आर्ट वर्क हो। मसनूई शोर बिल्कुल नहीं है वहाँ। यानी वहाँ कुदरत का एहतराम किया जाता है। बिल्कुल। इन तमाम जगहों में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है इनकी ऑनेस्ट आइडेंटिटी, यानी बिला तकल्लुफ सच्चाई। ऑनेस्ट आइडेंटिटी, इस तस्वर को थोड़ा मजीद खोलकर समझाएं। किसी जजीरे पर ये कैसे लागू होता है? देखें, जदीद दुनिया के ज़्यादातर मशहूर शहर या टूरिस्ट स्पॉट्स खुद को एक प्रोडक्ट की तरह पेश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ आपको मुतासिर करना होता है। लेकिन इन जजीरों में कोई बनावट या मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, यानी वो हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रहे? एग्जैक्टली। राजा अम्पाट के समुंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। कुदरत की यह लापरवाही असल में इंसानी दिमाग पर बहुत मुस्बत असर डालती है। जब दिमाग को पता चलता है कि यहाँ खुद को साबित नहीं करना, तो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल की सतह गिर जाती है। ये वाकई सोचे जाने वाली बात है कि जहाँ दुनिया हमारी अटेंशन चाहती है, वहाँ कुदरत की बेनियाजी इंसानी दिमाग का इलाज बन जाती है। सही बात है। चलिए, अभी तक तो अजीम मंजरों और ऊंचे पहाड़ों की बात हुई। अब इस कैनवस को थोड़ा छोटा करते हैं। छोटी, सुकून आवर और पुरअसरार जगहों का रुख करते हैं, क्योंकि खामोशी का भी अपना एक आर्ट होता है। मेक्सिको के होलबॉक्स जजीरे की मिसाल ले लें। होलबॉक्स, वहाँ कोई पक्की सड़कें नहीं है। हाँ, सिर्फ रेतीली गलियां हैं जहाँ तेजी से चलने की जरूरत ही नहीं। दिन में पुरसुकून समुंदर और रात को पानी में रोशनी के नन्हे और नाजुक नुक्ते तैरते हैं, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। ये बायोलुमिनेसेंस का अमल साइंस और कुदरत के मिलाप का बेहतरीन नमूना है। पानी में मौजूद नन्हे प्लैंकटन, जिन्हें डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं, उनके अंदर लूसिफरिन नाम का एक केमिकल होता है। अच्छा। हाँ, और जब पानी में हरकत होती है तो ये केमिकल ऑक्सीजन से मिलकर रोशनी पैदा करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रोशनी को देखने के लिए आपको मुकम्मल अंधेरे में और इंतहाई आहिस्ता हरकत करनी पड़ती है। ओह, तो जो भागता हुआ गुजरेगा या जिसके पास ताकतवर फ्लैशलाइट्स होंगी, वो इसे देख ही नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं। होलबॉक्स का पैगाम यही है कि कीमती तजुर्बात सिर्फ उन्हीं मिलते हैं जो ठहराव अख्तियार करते हैं। इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि पानी वाकई दुनिया का सबसे बाअसर मेहमान है।
یہ کہیں 12 اپوسٹلز جیسی چٹانوں کو توڑتا ہے، کہیں جیوزائگو کے جنگلات کو محفوظ کرتا ہے، اور کہیں گانویے جیسی بستیاں بسانے کا موقع دیتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان نے صدیوں سے خود کو پانی کے بدلتے مزاج کے مطابق ڈھالا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے جیسے پانی بدلا، انسان بدلا۔ لیکن آج جب دنیا کا موسم اور سمندروں کی سطح اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، تو کیا ہماری جدید تہذیبیں بھی پانی کے ساتھ وہی پرانی لچکدار ہم آہنگی دکھا سکیں گی جیسے گانوے یا فینگ ہوانگ کے لوگوں نے دکھائی؟ یہ تو ایک بڑا گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ یا کیا قدرت ہمارے اس دور میں نئے سینوٹیٹے، اکیل اور نئے 12 اپوسٹلز تراشنے کی تیاری کر رہی ہے؟ ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں فطرت اور اپنے وجود کے رشتے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آج کی اس گہری اور دلچسپ گفتگو کے لیے بس اتنا ہی۔